ಬರುವುದು ಇದು 4ನೆಯ ಸಾರಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ತನ ಸಭೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು 4 ಸಾರಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಗೂ ಮತ್ತು ಬೇರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸೋನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ 8 ದಿನ 2 ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಒಂದು ಸೊಂಟ ಬಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯು, 2ನೇ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಆ ಹಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆ ಎಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಹಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಒಣಗಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡೆವು. ಈ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ಪಿದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಫಿಲಿಪ್ಪಿದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ರಿಂದ 8 ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ. ಐದನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ. ಆತನು ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನನಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಬಲ್ಲೆನೋ ಎಂದೆಣಿಸದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬರೆದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದೃಶನಾದನು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯನಾದನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ವಾಕ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಿರುಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದನು. ಕರ್ತನ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓದಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾರಾಂಶ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತು ಆತನ ಮನಸ್ಸು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತು ಆತನ ಮನಸ್ಸು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾರು, ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳಿದರು, ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಜನರು ಏನೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೂಲೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಆ ಜನರು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ చాలా మంది ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಹಿಂದೂಗಳಾದರೇನು, ముఖ్యంగా క్రైస్తవులు కూడా ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ క్రీస్తు అన్నది ఎవరు అన్నది అర్థం చేసుకుంటారు. ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಂಬುವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ క్రీస్తును అపార్థం చేసుకుని మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಹಿಂದೂಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಂತವರು ಅವರ ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರನ್ನ ಆತನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಯಾರೆಂಬುದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆರಾಧನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಕ್ಯೋಪಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಕೆಲವರು ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದರು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಂತಿದ್ದ. ಆತನು ತಲೆ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸರಿ, ಏನಾದರೂ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಲಿ. ಆ ದಿನದ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅನ್ಯರು ಅನ್ಯ ಜನರುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. 45 ನಿಮಿಷ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಬಂತು. ನಮ್ಮನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವರನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಅವರು ಬೈದರು. ನಾನು ಹಾಗೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಹೋಗಿ ನಾನು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರ? ಆತನ ತಾಯಿ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಬೈದರು. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ತಿವಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಡಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕಿದರು. ನಿನ್ನ ದೇವರು ಯಾರು? ದೇವರು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಅವಗಾಹನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಏನಂತೀರಿ? ಹೌದಂತೀರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ನಮಗೆ ಬಹಳ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಯೆಹೋವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು, ಆದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಗತ್ರಿ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಇವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಕರ್ತನ
ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರೆಗೂ ಸರಿ ಇರಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುరించి, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕುರಿತು, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕುರಿತು, ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಿಸುವವರು, ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವವರು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವವರೇ ಬೋಧಕರೆಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರನು ಅನ್ನ ಈತನು ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸೇವಕರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯೇಸು ಪ್ರಭು ದೇವರೆಂದು ಆ ಕಾಣುವಂತಹ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಕಾಣುವಂತಹ ಸಹೋದರರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ನಂಬದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಪ್ರಭುವನ್ನು ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯಗಳು 2:36 ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 36ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಸಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸದ ಈ ಯೇಸುವನ್ನೇ ದೇವರು ಒಡೆಯನನ್ನಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ಗಮನಿಸಿರಿ. ಗಮನಿಸಿರಿ, ಈ ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವರು ಈ ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವರು ಒಡೆಯನನ್ನಾಗಿ, ದೇವರು ಪ್ರಭುವನ್ನು చెప్పేసి ದೇವರು ಪ್ರಭು తెలుగు బైబిల్ ಓದ್ರಿ. 2 ಅಧ್ಯಾಯ ಹಾಡು ಹಾಡಿರೋರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು? మీరు సిలువ వేసిన ఈ యేసును, ನೀವು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರಭುಗಾನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತುಗಾನು ನೇಮಿಸಿದನು. ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದನು. ಸಿಲುವ వేయబడిన యేసు ప్రభువారు, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಪ್ರಭುವನ್ನಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನಾಗಿಯೂ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರು? ಪ್ರಭುವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನು. ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಒಡೆಯನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಕ್ರಿಸ್ತು. ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು. దేవుడు ఇచ్చినాడు. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఒక చిన్న బలహీనత మనకి ఉంది. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಲಹೀನತೆ మనము ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. మనము ఆరాధన చేసేటప్పుడు ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ఎవరికి ఆరాధన చేస్తున్నాము, ಯಾರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ఏమండి? ಏನು మనం ఆరాధన చేస్తున్నాం. ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ఎవరికి ఆరాధన చేస్తున్నాం, ಯಾರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ఏమండి? ಏನು? దేవుడికి యేసు ప్రభు. ದೇವರಿಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗ మనం స్తోత్రాలు చేస్తూ ఆఖరి వరకు ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ప్రభువు యేసు క్రీస్తు నామమున స్తోత్రములు తండ్రి. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ యేసు క్రీస్తు మూలంగా దేవుడికి స్తోత్రాలు ఆరాధన చేస్తున్నాం. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓದುವುದು ಬೇಡ, ఆయనను ఆరాధించువారు, ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು, ఆయనే ప్రభువు యేసు క్రీస్తు వారు, ಆತನೇ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ఆ యేసు క్రీస్తు వారిని, ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು, మన తండ్రి దేవుని ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು మనము ఆరాధిస్తున్నాం. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವವರು. అలాగే ఆరాధించవలసిన వారు ಹಾಗೆ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. దేవుని క్రీస్తును ఆరాధిస్తుండగా ದೇವರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ వారిని ఆరాధించమని ಆ
ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ఆత్మకును శక్తికును ఆరాధన ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆರಾಧಿಸಿ అనగా మన ఆరాధనలో ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ మన దేవుని ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು మన క్రీస్తును ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ఆత్మ దేవుని మూలముగా ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರ ఆయన ಮೂಲಕವಾಗಿ మనకు ఆరాధిస్తాం. ಆತನನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. మనం చదువుతున్నాం. ಈಗ ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡು ప్రభువుగా ఆయన నియమింపబడిన ಕರ್ತನಾಗಿ ಆತನ ನೇಮಕ ఈ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ మాటలు కూడా మనం చర్చించాలి. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸೋಣ. రెండు మాటలు. ಎರಡು ಮಾತುಗಳು రోమా 10:9 ರೋಮಾಪುರದವರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 10:9 ರೋಮಾಪುರದವರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ. అదేమనగా యేసు ప్రభువని గమనించండి. ಗಮನಿಸಿ, యేసు ప్రభువని ಯೇಸುವನ್ನೇ ಕರ್ತನೆಂದು. యేసు ఎవరు? ಯೇಸು ಯಾರು? 2000 సంవత్సరాల కిందట 2000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ దేవుని చిత్త మేరకు ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಮೇರೆಗೆ దేవుని యొక్క దయా సంకల్పపూర్వకంగా ದೇವರ ದಯಾಸಂಕಲ್ಪದಕ್ಕೂ ಮೂಲಕವಾಗಿ మానవుడిగా ఆయన ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾನವನಾಗಿ మరియు ಜನಿಸಿದ ಮರಿಯಮ್ಮ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವದೂತರುಗಳಿಂದ యేసుని పిలువబడ్డాడు. ಯೇಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು. ఆయన మన రక్షకుడు. ಆತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು. ఆయనను ప్రభు యేసు ఎవరంటే ಆತನನ್ನು ఆ ಯೇಸು యేసు అంటే కన్య మరియమ్మ గర్భములో జన్మించిన ఈ యేసు ಆ ಯೇಸುನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ప్రభు ಮರಿಯಮ್ಮನಿಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವಂತಹ ಯೇಸುವನ್ನು ప్రభువని నువ్వు గర్భము ಕರ್ತನೆಂದು ಬಾಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ఆ యేసు మన విగ్రహం ఒప్పుకోవాలా? ಆ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವೇನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ప్రభువుని ఒప్పుకోవాలా? ಆತನನ್ನು ಕರ್ತನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ఇశ్రాయేలుకు ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ దేవుని ದೇವರ ఏమని పిలిచేవాడు? ದೇವರನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು? దేవుడైన యెహోవా. ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. అవుని వాడికి ప్రైవేటు దేవుని చెప్పారు. ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ನಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ನಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ఇశ్రాయేలు ಇಸ್ರಾಯೇಲರು దేవుని ದೇವರನ್ನು యెహోవా దేవునిగా ಯೆಹೋವ ದೇವರಾಗಿ వాళ్ళు ಅವರು భావిస్తారు. ಭಾವಿಸಿದರು. యెహోవా దేవుడు యెహోవా దేవుడు అంటారు. ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ మనమేమనుకుంటున్నాం? ನಾವೇಳುತ್ತೇವೆ. చాలా మట్టుకి తప్పని నేను అన్ను కానీ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. దేవుడు ನಾವು ದೇವರು 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 హిందువులు అంటారు. ಹಿಂದೂಗಳು ದೇವರು దేవరుడు అంటారు. ಅವರ ದೇವರುಗಳು మనం కూడా దేవుడు అంటారు. ನಾವು ದೇವರು దేవుడు ಅಂತೇವೆ. అనేది కాదు. ದೇವರು ಎಂಬುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ఇక్కడ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ దేవుడు హెచ్చించిన యేసును ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವಂತಹ ఆయన ಯೇಸು క్రీస్తుగాను ప్రభుగాను నియమించును. ಆತನು ಕರ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಆತನು ನೇಮಿಸಿದನು. ಆ ಕರ್ತನನ್ನು మొదటి పత్రిక 12వ అధ్యాయం ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ನೇ ವಚನ. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ పరిశుద్ధాత్మని తప్ప ఎవరు యేసు ప్రభువు కంటే ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಕರ್ತನೆಂದು ಹೇಳಲಾರ. అంటే ప్రభువు ఎవరు ప్రేరేపిస్తున్నారు? ప్రభువు ಕರ್ತನೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರೇರಣೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ? ఆత్మను ప్రేరేపిస్తున్నాడు. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఆయన ప్రభు. ಆತನು ಕರ್ತನು. నీకు నాకు ನಿನಗೂ ನನಗೂ పర్సనల్ గాడ్. ಆತ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ದೇವರು. మనం ఉపయోగించే పదములు కూడా ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನ ಕೃಪೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಹಿಂದೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಆಕೆ. కొంతమంది హిందువులు మా సంఘములు ఉన్నారు. ಕೆಲವರು ಹಿಂದೂಗಳು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ఒక సోదరి మంచి స్పిరిచువల్
ಸಹೋದರನ್ చెప్పిస్తారు. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಯು ಬಹಳ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿರುವ ಸಹೋದರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹೋದರಿ ಸಹವಾಸ ಬೇರೆ ಸಭೆಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವಂತವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. వాళ్ళ మీటింగ్ గురించి ఈమెను పిలుస్తారు. ಅವರ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಈಕೆಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. మాకు తెలియకుండా ಅದನ್ನ ನಾವು మాకు తెలియకుండా ಆ మీటింగ్ ಆ ಕಳ್ಳತನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ సార్లు పోయింది. 2-3 ಸಾರಿ ಹೋದರು. మేము అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాము. ನಾವು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. అయితే ఆమె ಆದ್ರೆ ಆಕೆ పలుమారు ಅನೇಕ ಸಾರಿ ఏసప్ప 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 ಏಸಪ್ಪ 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 ಅಂತ ఆ నేర్చుకొని వచ్చింది ఏంటి ఏమో ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ఏసప్ప ಏಸಪ್ಪ ఏదో ట్రాక్ ನಾನು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. యేసు సరిగానప్ప ఏసప్ప ఏసప్ప ప్రయోజన యువకులు మాట్లాడుతుంది. ನಾನು ಆಕೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಥವಾ ಯೇಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಏಸಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಪ್ಪ, ಗಂಗಪ್ಪ, ಎಂಗಟಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಪ. ಆ ಅಪ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಮ್ಮ. ಬೇಡಮ್ಮ, ಆತ ನಮಗೆ ಕರ್ತನು, ರಕ್ಷಕನು, ಆತ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕನು, ವಿಮೋಚಕರು, ನಮಗೆ ವಿಮೋಚಕ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ప్రభు యేసు క్రీస్తు ఎవరు అన్న మాటను ఎదుర్కొంటున్నాను చెప్తున్నాను. క్రీస్తు ಯಾರು ಎಂಬುದು క్రీస్తుగా ఆయన నియమించిన దేవుడు, ಕ್ರಿಸ್ತುಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದನು. ఆయన ప్రభు, ಆತನು ಒಡೆಯನು, క్రీస్తు అంటే రక్షకుడు, ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದರೆ ರಕ್ಷಕನು, అభిషిక్తుడు. ಅಭಿಷಿಕ್ತನು. 4 వాక్యాలు టైటిల్ శబ్దాలు కనెక్ట్ తెలుగులో 4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ తెలుగు భాష గురించి దేవుడు అనేది స్పష్టమైన మాటలు చాలా మాటలు తెలుసు. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತು ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿರುವ ಪದಗಳು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ కొన్ని వాక్యాలు మనకు ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ఇవన్నీ కూడా తెలిసిన మాటలే. ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಾತುಗಳೇ. ప్రతి మాటలు ನಾನು ಹೊಸ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, మాటలు మళ్ళా జ్ఞాపకం ತಿಳಿದಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಪುನಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು. ಯೆಶಾಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಾಬು. ఏమైనా మనకు శిశువు పుట్టెను, ఆయన భుజముల మీద రాజ్యభారమును, ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన ఎవరండి ఆయన? ಯಾರು ಆತನು? 2000 సంవత్సరాల క్రితం బయవ కనుపులో వారి గురించి 2000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮರಿಯ ಕನ್ಯಕ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆತನನ್ನು ಕುರಿತು కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం ಕೆಲವು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಯೆಶಾಯನು ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಿದ. ఆయన ఆ శిశువు బలవంతుడై దేవుడు, ಆತನು ಬಲವಂತನಾದ ದೇವರು. బయవ కనుపులో జన్మించిన యేసు వారు ಮರಿಯಮ್ಮ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ ಆ ಯೇಸುನವರು బలవంతుడైన దేవుడు, ಆತನು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ అధ్యాయము ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ఆది మనందరికీ తెలిసిన వాక్యాలండి. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. ఆది యందు వాక్యము, ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ఆ వాక్యము దేవుడై ఉండే, ಆ ವಾಕ್ಯವು ಆತನ ದೇವರಾಗಿದ್ದನು, ఆ వాక్యము దేవుడై దేవుడై ఉండెను. ದೇವರಾಗಿದ್ದನು. ఆ
వాక్యం ఉంది. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ఆదిలో ఉన్నటువంటి వాక్యము దేవుడై ఉన్నాడు. ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿದ್ದನು. ఆ దేవుడెవరు? ఆ వాక్యం ఏంటి? ಆ ದೇವರು ಯಾರು? ಆ ವಾಕ್ಯವೇನು? 1:14 అదే అధ్యాయం. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1:14 ನೋಡಿದಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುವನು, ఆ వాక్యವೆಂಬುವನು ನರಾವತಾರ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ నివసించెను. ವಾಸ ಮಾಡಿದನು. ఆది కాలದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ దేవునిಂದ ಬಂದಂತ వాక్యము, ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ವಾಕ್ಯವು, ఆ వాక్యము దేవుడై ఉన్నాడు. ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿದ್ದನು. 14వ వచనము, 14ನೇ ఆ ವಚನದಲ್ಲಿ వాక్యమే, ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ఆ దేవుడే, ಆ ದೇವರೇ వాక్య స్వరూపుగా ವಾಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ మన మధ్య ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು. స్పష్టంగా ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ఆ దేవుడే, ಆ ದೇವರೇ మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ఈ ಕ್ರಿಸ್ತನು, యేసుక్రీస్తే ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ దేవుడై ఉన్నాడని ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. యోహాను పత్రిక, మొదటి పత్రిక ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 5వ అధ్యాయం 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21వ వచనం, 21ನೇ ವಚನ, 5:21. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಚನ. నిన్న పిల్లలారా, ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. చదవండి. ఇంకొకసారి తెలుగులో చదవండి. చూడండి, నేను తెలుగులో చెప్తున్నాను. 20వ వచనము మధ్య భాగంలో చదువుతున్నాను. 20ನೇ ವಚನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. 5వ అధ్యాయం 20వ. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಚನ. దేవుని కుమారుడైన యేసు క్రీస్తునందు వారమై ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಾಗಿ నీతివంతుని పొందుతున్నాము. ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಾತನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ఆయనే నిజమైన దేవుడు. ಆತನು ಸತ್ಯದೇವರು, ನಿತ್ಯ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ఆయనే నిజమైన దేవుడు. ಆತನೇ ನಿಜವಾದ ఆయనే ದೇವರು. నిజమైనటువంటి సత్యమై ఉన్నాడు. ಆತನೇ ನಿಜವಾದವನು, ಸತ್ಯವಾದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. యోహాను చెబుతున్నాడు, ಯೋಹಾನನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, యోహానులో ప్రభువును ಯೋಹಾನನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ఆయనే సమీపంగా బొమ్మలాడుతున్నాడు. ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎದೆಗೆ ಒಲಿಕೊಂಡವನಾಗಿ నేను అనుకుంటాను. ఆ ప్రభు యొక్క స్పర్శ యోహాను, ಆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಪರ್ಶ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಬಂತು. ఆయన ఎవరు అంటే ಆತನು ಯಾರು ಎಂಬುದು యోహాను ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ఆయన సత్యదేవుడు. ಆತನು ಸತ್ಯದೇವರು. ఈ యేసు క్రీస్తు యారంటే ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರಂದರೆ ఆయన సత్యదేవుడు. ಆತನು ಸತ್ಯದೇವರು. సుమారు 10 సంవత్సరాల క్రిందట ಸುಮಾರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಿತು. ఆ సమ్మేళనంలో హిందువులు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు, ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. మరి ఎందుకో పాపము నన్ను పిలిచి ಮತ್ತೇನಕ್ಕೋ ಸಹೋದರನ್ನು ಕರೆತರಂತೆ. వాళ్ళకు గురువు ಸೇವಕ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಉಜಿರಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಲಿಂಗಾಯತ ಗುರುವನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮುಸ್ಲಿಮರ నుండి ఒక మౌలిని, ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೌಲಿಯನ್ನು ಕರೆದು ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದಿಸಿದರು. ನನಗೆ ಆ ಪ್ರಥಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾತ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಲಿಂಗಾಯತ ಗುರು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಗುರು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, దేవుని వాక్యము ఒళ్ళే, బైబిల్ ఒళ్ళేదే, బైబిల్ మంచిదే, ಬೈಬಲ್ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, కానీ ಆದರೂ ఆ బైబిల్లో ಆದ್ರೆ ಆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ దేవుడు కాదు అని చెప్తున్నాడు. ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ క్రైస్తవులు సరి,
ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸರಿ, ಬೈಬಲ್ ಸರಿ, ಬೈಬಲ್ ಸರಿ, కానీ ఆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ యేసు ప్రభు దేవుడు కాదు చెప్పి ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನಗೆ ಅವಾಗ ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದು, ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೊಂದು ರೀತಿ ಟೆಂಪರ್, ಒಂದು ರೀತಿ ಆವೇಶ. ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಏನ್ ಕೇಳೋದು, అయినా దేవుడు ప్రార్థించిన మాట ಆದರೂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ అయ్యా ಮಾಡಿ, ఈ మధ్యన నేను తప్పించుకున్నాను ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ఏసి నేను పట్టణ మాట ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ. స్వామి వారికి నమస్కారం. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. స్వామి ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳೇ అయితే ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ఆయన చెప్పిన మాట ಆದ್ರೆ ಆತನು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು బైబిల్లో ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ యేసు దేవుడు కాదు అని చెప్పేసి రాయబడింది. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ, ದೇವರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ అని ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಮಾತು ఈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. బైబిల్లో పవిత్ర గ్రంథం అంటారు. ಈ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ఈ ಎಂದು బైబిల్ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಲಿ ಗ್ರಂಥం, ಹೋಲಿ ಹೋಲಿ ಬೈಬಲ್. బైబిల్ అంటారు. ಇದನ್ನು ಹೋಲಿ ಬೈಬಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. తెలుగు బైబిల్ పరిశుద్ధ గ్రంథం అని ఉన్నది. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥ. ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథములో ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ఈ ಗ್ರಂಥములో, హోలీ బైబిల్లో ಈ ಹೋಲಿ బైబిల్లో యేసు ప్రభువారు దేవుడు కాదు అని చెప్పేసి చూపిస్తే ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, నేను బైబిల్ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. వెంటనే ఆయన వెంటనే ఆయన నాకు మాట ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದರು. ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಬ್ರಹಾಂ, ನಾನು ಅಲ್ಲತ್ತಿಸ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ದಯವಿಸ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿ ಬೈಬಲ್ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಬೈಬಲ್ ಹಿಂದಿ ಬೈಬಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತ నాకు ಹೇಳಿ. సంతోషమైంది. ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. కొంచెమైనా అర్థమైంది. ಈತನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಾದ್ರೂ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಂದ್ರೆ ಯಾರು. ಈ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆತನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆತನಿಲ್ಲ, ಆಗಾಗಲೇ ಉಚ್ಚರಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ దేవుడని, ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರು ಎಂದು, క్రీస్తు సత్యవంతుడని, ಕ್ರಿಸ್ತನು ఆయన ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿ, సత్యదేవుడని చెప్పేసి ಆತನ ಸತ್ಯದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ బైబిల్ గ్రంథము పరిశుద్ధాత్మకు ప్రకటించినాడు. బైబిల్లో ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. మనకు ఉదాహరణ తెలుసు. ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ఆ ಗೊತ್ತು. ఉదాహరణ అంటే ಆ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇನೆಂದರೆ, రోమా ఫిలిప్పుని గురించారు. ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಕುರಿತು ಓದಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಫಿಲಿಪ್ಪು ಕೇಳಿದನು, ಏನಂತ ಕೇಳಿದನು, ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, మాకు తండ్రి ನಮಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ఏవి మాకు తండ్రిని చూపు అంతే సార్. ನಮಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ఆ ఫిలిప్పు ಆ ಫಿಲಿಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನ ಏನು ಹೇಳಿದನು, నా దగ్గర ఇంతకాలం ఉండి ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದೆ, ఎంతకాలం ఉంది? ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದ್ದೆ, 3 సంవత్సరం. 3.5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ఇంతకాలం నా దగ్గర ఇస్తే ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ, తండ్రి ఎవరైనది నేను ఎవరైనా ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ತಂದೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. తండ్రిని చూస్తే నన్ను చూసినట్టే, ತಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನೋಡಿದ, నన్ను చూస్తే తండ్రిని చూసినట్టే. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನೇ ನೋಡಿದ. తండ్రి నాలోను, ತಂದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ, నేను తండ్రిలోను ఉన్నాను. ನಾನು ತಂದೆಯಲ್ಲಿ, నేను దేవుడిగా చెప్పించిన ఆ మాట నేను ನಾನು అర్థం చేసి ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ. ఫిలిప్పుకి ఏం కాలేదండి. ಫಿಲಿಪ್ ಏನಾಗಿದೆ, తండ్రి ఎవరన్నది, కుమారుడు ఎవరన్నది అర్థం చేసి ತಂದೆ ಯಾರೆಂಬುದು, ಕುಮಾರನು ಯಾರೆಂಬುದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ఎంతకాలం ఉన్నాడు? ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದ್ದನು, సంవత్సరాలు పైగా 3 సంవత్సరాల ముందు 3.5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದನು. ప్రభువుని కూర్చున్న దేవుని గురించి అనుభవం లేకుండా ఉన్నాడు. ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ವಿಷಾದಕರವಾದ దేవుని పిల్లలలో, ದೇವರು విశ్వాసులలో ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ అనుభవం లేని వారుగా ఉన్నాం. ಅನುಭವವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದರೆ మనము అనుభవం లేని వారు ఉన్నారు. ನಾವು ಅನುಭವಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. సరే, ಒಂದು ಸಾರಿ దావీదుతో ఆరాధనకు ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ఒక సహోదరి కావాలి. నేను దూరం నుండి బొమ్మలు
ನಾವು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆವು. ಸಹೋದರನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆವು. ఒక దాదాపు 4-5 వారాలు పోవటానికి సాధ్యకారా? 4-5 ವಾರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 64 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 64 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 5ನೇ ವಾರ ಹೋಗಿ 5ನೇ ವಾರ ನಾನು ಹೋದೆನು. ఉన్న ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಟಲ್, ಡೇಟ್ಸ್ ಬಾಟಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಡೇಟ್ಸ್ ಬಾಟಲ್ ಇಷ್ಟ, ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬಾಟಲ್ ಫುಲ್. ಆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬಾಟಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಈ 4-5 ವಾರಗಳು ಪ್ರಭು ಅಲ್ಲರು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ಸಹೋದರ, 4-5 ವಾರಗಳು ನೀವು ಮೇಸನ್ನ ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ 4 ವಾರಗಳ నుండి కరెక్ట్ చేస్తున్నాం. 4 వారాల కరెక్ట్ గా ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬ್ರದರ್. అంటే మరి 4 వారాల నుండి కరెక్ట్ చేస్తుంటే బాటలు కొంచెం ಖಾಲಿగా లేదు కదా. 4 ವಾರಗಳಿಂದ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತವರಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಈ ಬಾಟಲ್ ಖಾಲಿಯಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಹಂಗಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಕಲುತ್ತಾರೆ కదా. ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ರಸವು, ಆ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಆ ರಸವು ಈ ಬಾಟಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬಾಟಲ್, ಆ ಗ್ರೇಪ್ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿಡ್ತೀವಿ. ಎక్కడ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬಾಟಲ್ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಗ್ರೇಪ್ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾತನು ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ అయినా అప్పగించాల్సి పరిస్థితి. ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ఏమి లేదు, ಏನಿಲ್ಲ, అనుభవం లేదు, ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ఏమి లేదు, ಇತರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, అనుభవం లేదు. ಅನುಭವವಿಲ್ಲ. ప్రభువు ఎబ్రీ పత్రికలో రాస్తాడు, ಎಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ కాలమును బట్టి సృష్టి, ಕಾಲವನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡಿ, మీరు ఆహారం తినవచ్చు, ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ఆహారం మీకు కావాలా? ಬಲವಾದ ಆಹಾರ మీకు ಕಾవాలి. పాలే తాగుతున్నారు, ಇನ್ನೂ ನೀವು ಹಾಲೇ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. పిల్లలాగుతున్నారు. ನೀವಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು మనం ఇంకనూ పసిపిల్లలు, పసిపిల్లలు ఉండకూడదు. ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರಿತಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಅರ್ಥం కాలేదు. ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. తోమాకు కూడా అర్థం కాలేదు. ತೋಮನಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ఆదివారం కాదే, ಆತನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಭಾನುವಾರ ప్రభువారు ప్రత్యక్షమైన శిష్యుల మధ్యలో, ಕರ್ತನು ಶಿಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದನು. మరుసటి ఆదివారం ఈ తోమ కూడా సంఘంలో కలుసుకున్నాడు. ಮತ್ತೊಂದು ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ತೋಮನು ಕೂಡ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ತೋಮನೇ, ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು, ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು. ನಿಮ್ಗೇನಂತ ಆಗಿಲ್ಲ? బుద్ధి లేదా? ನಿಮ್ಗೇನ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? 3 రోజులైంది. ಸತ್ವಾಗಿ 3 ದಿನ ఆలోచించిన మాట ఏంటి? ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರೇನ್ರಿ? ఏమండి? ಏನು? ప్రభువారు వదిలేసి ಈ ಪಾಪಿಷ್ಠ ಜನರು ఈ యేసును సిలువ వేసి ಈ ಯೇಸುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆತನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ 3 రోజులు సమాధిలో ఉంటాడు. 3 ದಿನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ఆయన తిరిగి లేస్తాడు. ಆತನು ಪುನಃ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾನೆ అని శిష్యులకు ప్రభువారు బోధించినారు ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕರ್ತನು ಬೋಧಿಸಿದನು. ఆ మాటలు తోమ హృదయంలో చొచ్చుకోలేదు. ಆ ಮಾತುಗಳು ತೋಮನ ಹೃದಯಾಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ, నేను ఆయన ప్రత్యక్షను చూడాలి, ನಾನು ಆತನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ఆయన గాయాలు చూడాలి, ಆತನ ಗಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. అప్పుడు నేను ಆಗ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನು ಬಂದನು. ತೋಮಪ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ, చూడండి అని చూపించాడు. ನೋಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ గాయాలను చూపించాడు. ಗಾಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ తోమలో మార్పు ತೋಮನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? ಈಗ ಏನಂತಿದ್ದಾನೆ? మై గాడ్ లేదండి, ಆತನು ನನ್ನ ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ದೇವನೇ. తోమ వారితో ప్రభుత్వం ఉన్నాడు కానీ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ತೋಮನು ಕರ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. తోమ ఎప్పుడు తెలుసుకున్నాడు? ತೋಮ ಯಾವಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು?
ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ? ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನನಗಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಗಾಯ ಹೊಂದಿದನು, ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು, ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಆತ ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಎದ್ದೇಳಲು ಈತನು ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮದವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವರು, ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವರು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ಓದುವ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿರುವ ಮನಸ್ಸು. క్రీస్తు దేవుడని చెప్పేసి అనుకున్నాం. ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೆವು. ಈಗ క్రీస్తు మనస్సు, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು. ఒకటి ముక్క అంటే ಈಗ ఎంత చెప్తారు? ఎప్పుడు చెప్పేది చెప్పొచ్చు. అయితే సమయం క్రీస్తు మనసు వచ్చిన చర్చ లేట్ అవుతుంది. క్రీస్తు మనసు, క్రీస్తు మనస్సు ఎలాంటి మనసు? ఎలాంటి మనస్సు ఆయన? ఉదాహరణ చెప్తారు. 5,000 మందికి ఆహారం, 5,000 ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ఎక్కువగా స్త్రీలు పిల్లలు వచ్చినారు. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು? ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು. వాడి మీద ಅವರ ಮೇಲೆ ఆయన కనికరపడెను. ಆತನು ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ కదండి. ಇದೆಯಲ್ಲ, ఆకలి ఉండుట వలన ಅವರು ಹಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ వారి మీద కనికరపడెను. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟನು. యేసు ప్రభు ఎవరు? ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರು? కనికరము గల దేవుడు. ಕನಿಕರ ಇರುವ ದೇವರು. క్రీస్తు మనసు ఎంత మనసు? ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಎಂತ ಮನಸ್ಸು? కనికరం కలిగిన మనసు. ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ದೇವರು. వ్యభిచారం చేసుకుంటూ ఉంటే, ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು వ్యభిచారం చేసుకుంటే ವ್ಯಭಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ తప్పుకొని వచ్చినారు. ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ప్రభు దగ్గర తీసుకో. ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಯ್ಯ, ಅಯ್ಯ, ఈ వ్యభిచారం చేసుకుంటా ಈಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಆಕೆಯನ್ನ ధర్మశాస్త్రం ఏమి చెప్తుందంటే, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ఇలాంటి స్త్రీని ಇಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು రావులు కృతి సంపమైన అంటే ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದೆ. ప్రభు అలాగైతే ಆದರೆ ఎవరైనా ಕರ್ತನ సంతానం ఫస్ట్ వాడిని ఆఫీస్ రాయి. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. మొత్తానికి అందరూ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟು ಹೋದರು. మరి ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಅಮ್ಮ. ఎవరి అమ్మ? ಯಾರು ಈ ಅಮ್ಮ? తప్పు చేస్తుంటే పట్టబడి స్త్రీ అమ్మ. ಆ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ చేసినటువంటి స్త్రీ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ఎలాగ తీసినాడు? ಹೇಗೆ ಕರೆದನು? అమ్మ అని చెప్పి. ಅಮ್ಮ. ఎబ్రి చదువుతాడు. ಎಬ್ರಿ ఆయనను నీతిని ప్రేమించి ಆತನು దుర్నీతిని ప్రేమించి ದುರ್ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ నీతిని ద్వేషించి ಆತನು ದುರ್ನೀತಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ నీతిని ప్రేమించును ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು అన్నాడు. ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಮ್ಮ, నేను నీకు శిక్ష విధించను. ನಾನು ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ఏమన్నాడు? ಏನಂತನು? నీకు పాపం, ನೀನಿನ್ನು ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ. నువ్వు తప్పు చేసినావు. ನೀನು ತಪ್ಪು అయినా ಮಾಡಿ నేను ద్వేషిస్తున్నాను. ಆದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು నేను ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. తప్పును నేను ద్వేషిస్తున్నాను. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು నీ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ. తప్పును నేను ఒప్పుకోను. ನಿನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು నీ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. తప్పులు మార్పు. ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. పాపము చేయక ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ. ಅಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಕರೆದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದು ದೇವರ చెప్పండి. ಕರ್ತನು ಯಾರು? అది అప్పటి చెప్పేదాన్ని ఇప్పుడు చెప్పు. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಹೇಳಿ. అమ్మ అంటే ప్రేమతో పిలిచింది. ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುವಂತ ಕರ್ತನು ಆ ದೇವರು. మనల్ని ఎప్పుడు ప్రేమించి ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರು? మంచి భక్తిగా బయటకు కానుకరిస్తూ ఆరాధన
ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರ అలాగే బైబిల్లో ಆ ಹಿರಿಯ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ రోమ ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾವೇನು మన వీరుకలు బలహీనమై ఉండగా ನಾವಿನ್ನೂ ಅಭಕ್ತರಾಗಿರುವಾಗ భక్తిహీనుడమై ఉండగా ನಾವಿನ್ನೂ ఆయన ಭಕ್ತಿಹೀನರಾಗಿರುವಾಗ శత్రువై ఉండగా ಆತನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರುವಾಗ శ్రీవారు ఉండగా ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದ దేవునికి అవినీతిగా జీవిస్తుండగా ದೇವರಿಗೆ ಅವಿನೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ దేవుడు తన కుమారుని ద్వారా ప్రేమను వెల్లడిపరిచినట్టు ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದನು. అపరాధముల చేతుల్లో పాపముల చేతుల్లో చనిపోయిన మనలను ఆయన రక్షించినట్టు ఉంది. ಅಪರಾಧಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿಸಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಕನಿಕರಿರುವಂತಹ ದೇವರು, ಪ್ರೀತಿ ಇರುವ ದೇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪಾತ್ಮರಾದ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀ, పాపాత్మురాలు ದುರಾಚರಣೆಯಾದ ಸ್ತ್ರೀ, పాపములకు నిండుకొని ఆత్మ కలిగి ಪಾಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವವರು, నిండుకొనిటువంటి స్త్రీ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ ಆಕೆ ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು దేవుని వాక్యములు ಏನಂತ 7వ అధ్యాయం లూకాసు వార్త ಲೂಕ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತ 7వ అధ్యాయం 7ನೇ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 48ನೇ ವಚನ. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 48. ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. నిన్న పాపములు క్షమించబడినవి. ఎవరైనా ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? పాపములను క్షమించేవాడు. ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರು. ఆమె ప్రాధేయపడి ప్రభు దగ్గర పాదములపై ప్రార్థన చేసింది. ಆಕೆ ಕರ್ತನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು కన్నీరు పడిచింది. ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟಳು. ప్రాధేయపడి ప్రభు దగ్గర వేడుకుంది. ಪ್ರಾಧೇಯಪಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. పాపములు క్షమించు. ಆಕೆಯ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. పాపములు క్షమించు అధికారము కలిగి ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದವನು ప్రభువారు. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು పాపములు క్షమించువాడు. ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವವನು, కనికరము చూపువాడు. ಕನಿಕರವನ್ನು ప్రేమ ತೋರಿಸುವವನು, కలిగిన దేవుడు. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ದೇವರು. ఇలాగ అనేక వాక్యములు ಹೀಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. మనసు ಕರ್ತನ ಮನಸ್ಸು నీకు కూడా తెలుసు. మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟೇ. ఫిలిప్పీయుల పత్రిక ಈಗ ನಾವು ಫಿಲಿಪ್ಪದವರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2వ అధ్యాయం 8వ వచనం. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:8. ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:8. ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:8. ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು దాసన రూపమును ధరించుకొనుచు ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದೃಶನಾದನು. మనుషునికి సదృశ్యనాగును. ಹೀಗೆ ಆತನು ಹೀಗೆ ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು, ఎవరైనా ಯಾರು ಆತನು? పరలోకం ఆయన ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಆತನು. పరిశుద్ధులు దూతల చేత పొగడబడుతున్నటువంటి ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂತರಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಡುವ దేవునికి సమానుడిగా ఉన్నటువంటి ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿರುವ దాసునిగాను ದಾಸನಾಗಿಯೂ ಮಾನವನಾಗಿಯೂ ఆయన ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. విధేయతనాదును ಆತನು ವಿಧೇಯನಾದನು. శిష్యుడు ఎంత విధేయతున్నదని చూపిస్తున్నాడు. 12 ಜನ ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಎಂತಹ ವಿಧೇಯತಿರುವನೆಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು 4 విషయాలు చదువు. చాలా విషయాలు ఉంటాయి. 4 ವಿಷಯ. ಕನಿಕರಯುಳ್ಳ ದೇವರು, ಪ್ರೀತಿ ಇರುವ ದೇವರು, ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರು, ವಿಧೇಯತೆ ಇರುವ ದೇವರು. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು మనసును నీరు కలిగి ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ. మాటలు చదువుకున్నాం. ಎಷ್ಟು ಮಾತು? 4 మాటలు. 4 ಮಾತುಗಳು. మాటలు ಈ ಮಾತುಗಳು మనకు అప్లై కావాలా? ನಮಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಪಡಿಸಬೇಕು. ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾಗೆ ನಾವು ఆయన కేవలం ఆయన ఇలాంటి వాటిని ಆತನ ಎಂತವರೆಂಬುದಾಗಿ నీకు ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ఆ మనసు
ಆತನಿಗಿರುವ ಮನಸ್ಸು మనలో ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾದ కనికరం చూపువారముగా ఉండాలా, ಕನಿಕರವನ್ನು సేవ ತೋರಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು, వారముగా ఉండాలా, ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು, క్షమించువారముగా ఉండాలా, ಕ್ಷಮಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು, దీర్ఘముగా ఉండాలా. ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು, క్రీస్తు మనసు ಕ್ರಿಸ್ತ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. రెండు మాటలు చెప్పు. ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ రెండవ ಪತ್ರಿಕೆ, అధ్యాయం ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಚನ. చదవాలి బాబు. Second Peter chapter 2 verse 20. First Peter chapter 2 క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ బాధ అనుభవించింది. ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ఎవరి ಯಾರು ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನು బాధలను అనుభవించింది క్రీస్తు. ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು. అన్ని ప్రతి ఆదివారం ఆరాధన వింటుంటాం. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾತನ್ನು బాధలను అనుభవించి ಆತನ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ఆయన ಅನುಭವಿಸಿದನು, శ్రమలను అనుభవించి ಆತನ ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ఆ బదులు దూషించి బదులు మాట్లాడలేదు. ಆತನ ದೂಷಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ఆయన ದೂಷಿಸಿದ, పైన పుట్టినారు, ಆತನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದನು, ಕೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದನು, ఊసి ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಳಿದರು. ఏమన్నాడు? ఎందుకు తండ్రి ఈ అంటే యేసులో ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇವ್ರಿಗೆ ప్రభు అత్యంత శ్రమలను భరించి కారణమేంటి? ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಷ್ಟು ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ రెండవ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2వ వచనం 3వ వచనం 2 ಅಥವಾ 3 ಇಬ್ರಿಯದವರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1వ అధ్యాయం ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಬ್ರಿಯದವರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ అదినముల అంతరంలో కుమారుడి ద్వారా నాతో మాట్లాడండి. ఆయన ఆ కుమారుడి సమస్తమునకు వారసునిగాను నిర్ణయించాడు. ದೇವರು క్షమించండి. 12వ అధ్యాయం 12వ ఎబ్రియుల పన్నెండు. ఇబ్రియ పత్రిక 12ನೇ అధ్యాయ. ఈ తెలుగు బైబిల్లో 2 వచనం అనేది చాలా ఉంది. ఆ చాలా వచన ఒక మాట ఒక మాట ఉంది. ಬಹುತೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ. ఆయన చదివి ఎక్కువ ಸಹೋದರರು ಓದ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ఆయన తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్య పెట్టక ಆತನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿರುದುಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ బిరుదు అని ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ బైబిల్ చదివారా? ఉంటే Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. చూడండి అక్కడ ఏమిటి? ఆనందము కొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్య పెట్టు. ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ, అవమానమును నిర్లక్ష్య ಅವಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ఆయన ಮಾಡಿದನು. అవమానించబడ్డాడు. ಆತನ ಅವಮಾನ ಹೊಂದಿದನು. సిలువలో ప్రభు మన కొరకు సిలువైపోయిండగా ಕರ್ತನ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಾಗ మన కొరకు అవమానపరచబడ్డాడు. ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ అయితే అవమానమును ಆದರೆ ಅವಮಾನವನ್ನು నిర్లక్ష్య పెట్టినాడని ఉంది. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದಾಗಿದೆ. తమాష మాట్లాడి ತಮಾಷೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ఎంత హింస పెట్టినారు, ఎంత బాధ పెట్టినారు, ఎంత అవమానపరిచినారు, ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನಪಡಿಸಿ ఇక తట్టుకోలేక ప్రాణం విడిచినాడు. ಇನ್ನು ತಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದೆ ಪ್ರಾಣ అంత అంత భారము ప్రభు వారు మోపుకున్నాడు. ಅಷ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು వాక్యములో ఏముంది? ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ఆయన ముందున్న ఆనందము కొరకు ಆತನ ಮುಂದೆ ఈ ಇರುವಂತಹ అవమానము నిర్లక్ష్య పెట్టినాడు. ಆತನ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ రోషవేసినాడని ఉంది. ಆತನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದನೆಂಬುದಾಗಿದೆ. ఆశ్చర్యం. ಇದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. ప్రభు వారు ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ఆనందమైన నాకు ముందు ఆనందం ఉన్నదని అన్నాడు. ಆತನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಆನಂದ ఏంటి ఆనందము? ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ప్రభు ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ క్రీస్తు వారి యొక్క దేవుని బిడ్డలు, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ దేవుని సంఘము, ದೇವರ ಸಭೆಯು స్త్రీ
స్త్రీయు పెళ్లి కుమార్తె మొదలుగెత్తి పెళ్లి కుమార్తె కొరకు కనిపెట్టి ఉన్నాడు ప్రభువారు. కర్తనాద యేసుక్రీస్తును మొదలుగెత్తి ఆ పెళ్లి కుమార్తెను సంఘమును చూడాలని చెప్పేసి ప్రభు ఆశపడుతున్నారు. ఆ మొదలుగెత్తి అన్న సభೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ఆయన ఆనందమేది ಆತನ మనమే ఆనందం. ನಾವೇ ಆತನ సంఘమే ಸಂಘ ఆనందం. ಸಭೆಯೇ ಆತನಿಗೆ ఇంత ಆನಂದ. ఆనందం బట్టి ಇಂತಹ క్రీస్తు వారు సిలువ వేయబడ్డాడు. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ అవమానపరచబడ్డాడు. ಆತನು ಅವಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. అంటే అవమానం ఎందుకు శ్రమలు ప్రభువారు పొందిన ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಂದೆಗಳನ್ನು ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ಹೊಂದಿದನು. ఆయన మన శ్రమానుభవం సహా అనుభవం కలిగిన వాడే ఉంది. ಆತನು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮೆಯ ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನೆಂಬುದಾಗಿದೆ. మనం ప్రభువును చూడాలని ఎవరు ఆశపడతారో ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಆಶಪಡ್ತಾರೋ ఎంత కష్టాలని ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನಾದರೂ ప్రభు వస్తాడు. ಕರ್ತನು ಬರ್ತಾನೆ. అది ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ఆయన శ్రమ పొందినాడు. ಆತನ ಶ್ರಮೆಯನ್ನು అవమానము కలగబెట్టాడు. ಅವಮಾನವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ఆనందం. ಸಂತೋಷವಿದೆ. దేవుని బిడ్డలకు మనకు దేవుడు ఆనందం ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಸಂತೋಷ. ప్రభు రాజ్యంలో మనం చుట్టూనే ఉంటున్నాం. ಕರ್ತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾಗಿದೆ. కాబట్టి ಆದ್ದರಿಂದ మనం ನಾವು అలాంటి అనుభవం కలిగి ఉంటాం. ಅಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಕೊನೆಯದನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. తెస్సలోనికీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక. ಮೊದಲನೇ ಥೆಸಲೋನಿಕ మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 3వ వచనము 4వ వచనం చదవండి. ಥೆಸಲೋನಿಕ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 3వ అధ్యాయము 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3వ 3ನೇ ವಚನ 3-4 ವಚನ. ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂದು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ శ్రమలను అనుభవించుట కొరకు ಶ್ರಮలు ಅನುಭವಿಸುವ ಕೊరకు మనము నియమింపబడిన వారు. ನಾವು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. దేవుడు ఎందుకు నియమిస్తున్నాడు? ದೇವರು ಏನಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು? బాగా చదువుకొని బాగా ఉండాలని ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕ. ఇక్కడ ಇಲ್ಲಿ మనము నియమించుకున్నాడు. ನಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. నియమించుకున్నాడు. ಏನಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? శ్రమలు అనుభవించుటకు నియమించుకున్నాడు. ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ఆయన ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. శ్రమ పడ్డాడు. ಆತನ ಶ್ರಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. 4వ వచనములో ముందు భాగం చదవని భాగం తెలుగు. 4ನೇ ವಚನ ಮೊದಲ ಭಾಗ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಸಹೋದರ. అతి శ్రమలు ಅಂತಹ ಶ್ರಮಗಳು, మీరు అనుభవించారు. ಅಂತಹ ಸಂಕಟಗಳು, ఇంటి శ్రమలు ಎಂತಹ ಸಂಕಟಗಳು. అర్థమవుతుందండి. అతి శ్రమలు తెలుగు. ತೆಲುಗು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಅಂತಹ అంతః శ్రమలు ಎಂತಹ ಶ್ರಮಗಳು. క్రీస్తు శిలువలో శ్రమలు ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಶ್ರಮೆಗಳು. ఆ శ్రమలు మీరు ಆ ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ నిత్య మహిమ మనకు కారణం. ನಿತ್ಯ ಮಹಿಮೆಗೆ ನಾವು ಕಾರಣರಾಗ್ತೇವೆ. నిత్య మహిమలో మనం ನಿತ್ಯ ಮಹಿಮೆಗೆ ನಾವು ಸೇರುತ್ತೇವೆ. దేవుని వాక్యం చదువు. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ఓదుకున్నాం చదువు. ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 2వ అధ్యాయం 2వ అధ్యాయం 5వ వచనం నుండి 8వ వచనం వరకు. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನದಿಂದ 8ನೇ ವಚನವರೆಗೆ ಓದಿಕೊಂಡು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು దేవుడు ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರು. ఆ క్రీస్తు అనుభవించే శ్రమలు ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅನುಭವಿಸುವ ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡಾಗ ಅಂತಹ ಶ್ರಮೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರಿ. అలాంటి వారు ಅಂತಹವರು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದರ నిరీక్షణ ಅಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳವರಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು అందరికీ ఉంటుంది. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.